عليه. وقال عبيدة هو أن يذنب ثم لا يعمل بعده خيرا حتى يهلك. وإذا جاز أن يقاتل الكفار حتى يقتل جاز أيضا له ذلك في الحسبة. ولكن لو علم أنه لا نكاية لهجومه على الكفار كالأعمى يطرح نفسه على الصف أو العاجز فذلك حرام وداخل تحت عموم هذه التهلكة. وإنما جاز له الإقدام إذا علم أنه يقاتل إلى أن يقتل أو علم أنه يكسر قلوب الكفار بمشاهدتهم جراءته واعتقادهم في سائر المسلمين قلة المبالاة وحبهم للشهادة في سبيل الله فتكسر بذلك شوكتهم. وكذلك يجوز للمحتسب بل يستحب له أن يعرض نفسه للضرب والقتل إذا كان لحزبته تأثير في رفع المنكر أو في كسر جاه الفاسق أو في تقوية قلوب أهل الدين. والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa antum idza tagha nisa'ukum wa fasaqa shubbanukum wa taraktum jihadakum." Bagaimanakah sikap kalian jika hidup di satu masa, hidup di satu zaman, tagha nisa'ukum, udah melampaui batas perempuan-perempuan kamu, mengatur lelaki, mungkin bisa menjadi bosnya lelaki atau bagaimana, bahkan kalau perlu menjadi pemimpin. Wa fasaqa syubbanukum, dan telah menjadi fasik pemuda-pemuda kalian, jadi pang semuanya, preman, pecandu narkoba, berzina, pelacuran, kumpul kebo dan lain-lainnya. Wa taraktum jihadakum, dan kamu meninggalkan jihad, nggak ada yang bela agama, anarkis, radikal, kolot, nggak maju, tidak apa istilahnya itu, tidak toleran, apalagi itu yang kumpul bersama itu, macam-macam dah, meninggalkan jihad, membela agama, berkata yang hak, ya, menegur yang batil dan seterusnya, enggak ada itu semuanya. Padahal di zaman Nabi tidak ada gambaran seperti itu. Sekecil apapun kemungkaran nampak ada di situ. Orang semuanya adalah berpihak kepada yang hak. Para sahabat berkata, qalu wa inna dzalika lakainun ya Rasulullah, apakah itu terjadi ya Rasulullah? Akan terjadi ya Rasulullah? Kata Nabi, qala na'am, ya terjadi itu nanti, akan terjadi. Walladzi binafsi biyadihi wa asyaddu minhu sayakun, demi yang jiwaku ada di tangannya, dalam kekuasaannya, lebih dari itu akan terjadi, kata Nabi. Qalu wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang lebih terjadi daripada itu? Apa? Ini perempuan sudah melampaui batas, pemudanya jadi fasik, kemudian tidak ada yang berjihad, apa yang lebih daripada itu ya Rasulullah? Maka Nabi menyatakan, kaifa antum idza lam ta'muru bima'rufin wa la tanhaw 'an munkar. Bagaimana kalian semuanya jika hidup di satu zaman kalian tidak lagi mengajak berbuat kebajikan, kalian juga tidak mencegah daripada kemungkaran. Tidak ada amar ma'ruf, tidak ada nahi mungkar. Tetangga mengadakan bacaan Quran,
Tetangga yang lainnya ngadakan orkesan. Kita bukan hidup ada di daerah Islam. Ini bukan negara Islam, bebas, liberal. Enggak ada yang amar ma'ruf, enggak ada yang nahi mungkar. Sahabat semakin heran. Qalu wa ka'inu dzalika ya Rasulullah, apa iya ya Rasulullah itu akan terjadi? Qala na'am, ya. Akan terjadi itu. Walladzi nafsi biyadihi wa asyhadu min sayakun. Malah kata Nabi yang lebih parah daripada itu akan terjadi, yang lebih dahsyat dari itu akan terjadi. Qalu amasyaddu minhu, apa yang lebih parah daripada itu ya Rasulullah, yang lebih dahsyat dari itu? Qala kaifa antum idza ra'aitumul ma'rufa munkaran wa ra'aitumul munkar ma'rufa. Bagaimana kalian semuanya jika kamu menemui zaman kalian menilai perbuatan kebajikan itu mungkar dan perbuatan kemungkaran itu adalah kebajikan. Yang nyanyi terbuka auratnya, yang joget maka dia diidolakan, mendapatkan piala. Yang pakai cadar menutup aurat adalah teroris. Yang pakai serban adalah orang yang harus diusir. Yang membuka auratnya, yang rambutnya macam-macam bahkan pakai anting-anting, itu adalah yang maju, orang yang soleh. Itu adalah orang yang menghibur rakyat. Qalu wa ka'inu dzalika ya Rasulullah, ya Rasulullah apa itu terjadi, kata sahabat. Ini menceritakan masa depan Nabi ini. Qala na'am, ya. Walladzi nafsi biyadihi wa asyhadu minhu sayakun, ya, yang lebih parah dari itu akan terjadi, kata Nabi. Qalu wa ma asyhadu minhu ya Rasulullah, apa yang lebih parah dari itu ya Rasulullah yang terjadi? Qala kaifa antum idza amartum bil munkar wa nahaitum 'anil ma'ruf. Bagaimana kalian semuanya jika kalian justru mengajak kemungkaran dan mencegah berbuat baik? Program-program akan dibuat. Gimana caranya pelajaran agama mengecil? Gimana caranya supaya tidak ngerti fikih? Gimana caranya supaya condong berbuat ketaatan kepada Allah semakin menipis? Justru kemaksiatan diajak, ayo kita harus maju, kita harus melakukan itu dan ini. Qalu wa ka'inu dzalika ya Rasulullah, apa itu terjadi ya Rasulullah? Qala na'am, iya. Maka Nabi menutup, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada dalam kuasaannya, wa asyhadu minhu sayakun, lebih parah dari itu akan terjadi. Apa yang lebih parah itu? Yaqulullah ta'ala, Allah berfirman, bi halaftu, demi aku bersumpah. Kalau kita bersumpah demi Allah, Allah bersumpah demi aku bersumpah. La utihanna lahum fitnatan yasirul halim fiha hayranan. Nanti akan aku buat satu kejadian, satu fitnah, orang-orang yang halim, orang-orang yang berilmu bijaksana, yang mengamalkan ilmunya akan bingung hidup ada di zaman itu. Mau ikut golongan mana ya? Ustadznya ada khilaf semuanya, beda pondok lain fatwanya, sama-sama baca satu kitab tafsirnya beda-beda, haram sini halal situ, bingung ini mau berpihak kepada siapa ya? Sini berkhianat model begini, situ berkhianat model begitu. Fitnah yang akan menjadi orang yang halim hayran, bingung. Kita mau ngomong apa ya? Yang di sini akidahnya nggak benar, yang di sini sikapnya yang nggak benar, yang di sini bingung. Nggak kumpul sama manusia, nggak manfaat, kumpul sama manusia nggak manfaat, bingung. Yasirul halim fihi hayran. Bingung kita melihat, masa antara masjid tukaran, masjid barat sama timur kles,
Masa antara pengajian tukaran, masa antara ulama tukaran, bingung. Yasirul halim fi hairan. Hidup yang sangat membingungkan. Hidup yang sangat membingungkan. Itulah yang akan terjadi. Selain hadis ini menggambarkan zaman yang sudah diatur Nabi, harus kita yakini pasti itu terjadi. Karena itu jangan bingung. Semuanya sudah diceritakan sama Nabi, dan Nabi sudah mengajarkan kepada kita bagaimana bersikap pada setiap zaman ini. Bagaimana kita harus bersikap pada setiap zaman ini. Karena itu kalau kita tidak mengetahui hadis-hadis yang demikian ini, kita akan kaget lihat perubahan itu. Dan ini sudah pasti akan terjadi. Kalau enggak sodik dengan Nabi. Enggak benar ucapan Nabi. Sedangkan sifat-sifat para Nabi diantaranya as-sidik. As-sidik itu adalah pasti benar yang dikabarkan. Pasti terjadi apa yang dikabarkan. Yang kedua, Nabi ini berbicara bukan di zamannya, tapi di zaman yang berikutnya. Kenapa? Karena Allah berikan beberapa ilmu ghaib kepada Nabi. La ya'lamul ghaiba illallah, itu ilmu mutlak. Secara mutlak mengetahui ghaib tidak ada kecuali Allah. Tapi ada beberapa orang yang diberi ilmu ghaib oleh Allah bukan karena dia mengetahui dengan sendirinya, tapi bita'limillah, iya, karena Allah memberikan ilmu itu kepada dia. Karena itu jangan kaget kalau ada yang mengabarkan tentang yang belum terjadi. Kenapa? Karena di situ Allah memberikan ilmu kepada dia. Ittagu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Wala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir rasul. Jadi ada ilmu ghaib yang Allah juga berikan kepada beberapa orang. Tuh lihat bagaimana Khidir merusak kapal. Ditanya kenapa, apa alasannya merusak kapal? Karena Khidir dapat ilmu. Ada sultan, ada imam, amma sarifinatu fakanat imasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu na'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khuddu kulla safinatin. Ini kalau pulang kapalnya ini baru dimiliki orang miskin. Ini kalau pulang dari seberang sana kembali udah mau dihadang sama pemimpin yang zalim, akan diambil kapal yang bagus. Aku rusak kapalnya supaya nggak diambil. Wa ammal ghulamu, anak kecil juga begitu. Kenapa? Bakal akan jadi kafir ini anak, orang tuanya yang mukmin akan dikafirkan sama dia. Dibunuh nggak sampai kafir anaknya, orang tuanya nggak sampai menjadi kafir. Terus begitu. Loh, itu kan ilmu ghaib. Itu kan ilmu ghaib. Karena itu ada beberapa orang Allah kasih, tapi tidak secara mutlak, tapi menurut yang Allah berikan ilmu kepada dia. Inilah yang harus kita maknakan kalamnya Imam Busiri. Wa ilmuka ilmal lauhi wal qalami. Ilmunya Nabi itu ada ilmu lauh wal qalam. Ada ilmu lauh wal qalam, artinya mengetahui yang ghaib dengan yang Allah berikan ilmu itu kepada beliau. Tapi tidak boleh kita yakini Nabi itu maha mengetahui ilmu yang gaib. Itu nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Karena itu ketika ada seorang memuji Rasulullah, Nabi diam. Pantas. Tapi wafina nabiyun ya'lamu ma fi ghadi. Kita punya Nabi mengetahui masa depan. Kata Nabi. Boleh bicara yang lainnya, tapi ini jangan. Kenapa? Karena Nabi mencegah jangan sampai meyakini Nabi maha tahu dengan yang gaib. Enggak. Nabi memberikan itu semuanya karena Allah memberikan ilmu, mengajarkan, memberikan kabar kepada beliau akan terjadi begini, akan terjadi begitu. Bahkan Nabi SAW sudah melihat yang bakal masuk surga, yang bakal masuk neraka. Bagaimana Nabi mengabarkan sendalnya Bilal ada di surga. Bilalnya masih di dunia.
Nabi melihat bagaimana kejadian yang akan terjadi ada di mahsyar. Kejadian di mahsyar. Kenapa Allah berikan itu ilmu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam? Tapi jangan meyakini Nabi maha tahu dengan ilmu yang akan datang. Itu nggak benar. Ini Nabi, apalagi dukun nanti. Nanti datang ke dukun tarik, gimana Pak masa depan saya? Dikocok gini, krecek, telok tangani, kamu itu begini, hati-hati, nggak benar itu, ya, nggak benar itu. Nah, orang-orang yang soleh memberikan kabar itu semuanya untuk menyelamatkan kita sebenarnya. Seperti Nabi SAW ini semuanya. Ini adalah bagi mengajarkan kepada Nabi, akan terjadi begini, kamu harus begini, akan terjadi begini, kamu harus waspada begini, terus demikian. Dan begitulah ada beberapa orang yang soleh yang Allah berikan ilmu itu semuanya. Allah berikan ilmu itu ilmu, tapi tidak secara mutlak, hanya beberapa yang diberikan, dan itu semuanya adalah demi untuk menyelamatkan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhati-hatilah, jangan sampai membiarkan kemungkaran itu terjadi, khususnya pada keluarga kita, karena sesungguhnya kemungkaran itu adalah penyakit yang sangat berbahaya yang akan membuat kita diadab neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ya Allah. قد كافاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فلهذا السر يدعو في يساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري يا إلهي وملكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يهزم العسر ويأتي بالذي أرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري لم أزل بالباب واقف فارحم الرب وقوفي وبود الفضل عاكف فأدم رب عكوفي
ولحسن الظن لازم فهو خلي وحلفي وآنسي وجلسي طول ليلي ونهاري حاجة في النفس يا رب فاقضيها يا خير قاضي وأرح سري وقلبي من لظاها وشواظي في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري قد كافني علم ربي من سؤالي واختياري. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا معالي القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاتك يا علماء نحظى بالخير وكل شر ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح واهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع فيه ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا صلى الله عليه وسلم فتح رسول الله محمد عبد الله الله حبايب واخواني من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى اجمعين اهل بدر رسول الله وازواج رسول الله واصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم باحسن دين لا سما خرف الراشدين ساداتنا ابي بكر وعمر وعلي سيدنا فاطمه الزهراء خديجه وعائشه رضا سيدنا الحسن والحسين سيدنا الحمزه العباس ما سنة على أرواح سنة عبد محمد باقي جعفر الصادق موسى الكاتب من علي رضا سنة إسماعيل بن جعفر سنة علي عروض محمد عقيل بن سنة عقيل بن جل الله أحمد بن عيسى بن عبد الله وألبي مدن علي بن السيد العظم الفقير من ساداتنا الأبي علي والغجر من أخواني وأبني محمد مولى الدبيلة والمقدم ثاني بن الرحمن السقاف وأسر بن سكران وابن علي وشاب بن قدم ملا عبد الله إدريس الأكبر وابن بكر العدناني وإخواني عمر محضار علوي بن عبد الرحمن أحمد بن علي بن فخر بن وسلم بن فاسر يحيى بن سالم كتب ربنا شيخ عبد القادر الجيلاني أبي الحسن الشاذلي وابن مدين ربنا بأئمة المجتهدين المفسرين والمحدثين والفقهاء والعامة العاملين والعاملين شيخ سعد بن شيخ عمر بن السويني
ثم إلى روحي قطب الأنفاس عمر بن عبد الرحمن عطاس والشيخ بن رجب بن شباب وحداد ثم علي بن محمد بن شباب بن محمد حجة الإسلام يا حامد محمد أحمد الغزالي أولياء أصول التسعة وأولياء أهل البلدة خاصة ثمان وصلاة صابر حضر المقام الحبيب جعفر من شان سيد الوال وسوي ما فريمة وأما الشيخ البخور كرامة الشيخ القهب بني وأما الشيخ الهديني وأما الشيخ ذكر توحيد ووالدينا وليكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله تغشى المغفرة وبركاته مع الصلاة يوم علم من نعمتك كلمة معاتهم واحفظنا وإياكم جميع البليات والعاهات والأمراض والأسقام والفتن والمحن ما ظهر منهم وطن وفقنا إياكم الخير فعنا عنكم كل شر وزين رزقنا إياكم طول العمر معكم والسلام والعافية تامة والله البتن السلام لا يصلح السلام لنا وجعلنا وإياهم محفوظين موفقين هادين مهتدين غير الضالين ولا مضلين وعلى هدي يكون صالحا ونسلف الآباء ومن السلف الصالح ومن صاحب الوقت إمام مزمل في ذي الساعة وناسب نويناه وما قصدناه وما طلبوا طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.